इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है. इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें. इन एवरी सेंस इंडिया हैज़ मोर मनी, इंडिया हैज़ मोर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ मोर कनेक्शंस. जी, तो दोस्तों भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने हाल ही में इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव में ये कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक टर्मोइल है, पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है, दे आर लिविंग बाय जिसे वो कहते हैं ना हैंड टू माउथ हैं, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है इट्स अ थ्रेट फॉर इंडिया, इट्स अ थ्रेट फॉर इंडिया. दिस इज़ व्हाट ही सेड. और उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर ज़रूर चैलेंजेस हैं लेकिन दे आर रीजनेबली वेल सिक्योर्ड. ये जो इकोनॉमिक टर्मोइल है ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा डेंट किया है कि घर घर में पाकिस्तान की बातें होना शुरू हो गई हैं. मैनी इन इंडिया दे डू अंडरस्टैंड जब पाकिस्तान के बारे में बात आती है कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, इकोनॉमिकली बड़े कमज़ोर हैं, सारा कुछ ठीक है. लेकिन हाल ही में रिसेंटली एक पाकिस्तान की फ़ौज और इंडियन फ़ौज के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया. एक अदारा था जिसने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की. ये एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है. उन्होंने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की. इंडिया का 2023-24 का जो बजट है दैट इज़ 13% ऑफ इट्स बजट, जो उन्होंने तकरीबन $73 बिलियन के करीब, $74 बिलियन के करीब जो उन्होंने लगाया फ़ौज के ऊपर. पाकिस्तान प्रेफरेबली अबाउट $6 to $7 बिलियन जो है वो अपनी डिफेंस के ऊपर लगाता है. और इंडिया की जो फ़ौज है दैट इज़ द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एज जो कि वो कहते हैं जिसमें यूएस, रशिया और चाइना जो है वो आगे हैं. बाकी दिस इज़ एज पर द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स. एक ऐसा डाटा है जो कि डिफरेंट जगहों से डाटा कलेक्ट करता है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, डिफरेंट फैक्टर से ये डाटा लेते हैं. सो जब आपने किसी पावर को मेजर करना हो तो व्हाट डू यू गेट इन बेसिकली. फॉर इंस्टेंस यू टॉक अबाउट कंट्रीज जीडीपी कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है उस मुल्क के अंदर, और वो उसकी क्या प्रोजेक्शन क्या है, कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही है. सो दैट डेफिनेटली टेल्स यू टू मेजर पावर. देन आपकी जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है, दैट्स अ बेसिक इंडिकेटर टू मेजर कि आप किधर खड़े हुए हैं, कितने मैन पावर आपको अवेलेबल है, कितने वल्नरेबल हैं विद द पॉपुलेशन इन केस इफ यू आर अनएबल टू फीड दैट. देयर सो मेनी थिंग. देन आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हार्ड कोर, आपका जो वेपन्स हैं उनको. एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परचेजिंग पावर. क्या आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, जिसे पीपीपी बोलते हैं. और जिससे डिटर्मिन किया जाता है कि इस मुल्क की जो जिसे कहते हैं ना फाइटिंग पोटेंशियल क्या होने वाली है इन केस देयर इज़ अ फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर. सो ये चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स जिसे वो कहते हैं ना किए जाते हैं. इंडिया ऑब्वियसली द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अब तो मेरा ख्याल है क्रॉस कर चुका हुआ है चाइना को. एंड और देखें इंडिया के पास जो जिसे जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी तादाद में लोग अवेलेबल है लड़ने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है उनके लिए. सो उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है. आप देखिए इंडिया के पास तकरीबन 8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है. ठीक है जी. अब देखिए ना तकरीबन 14 लाख की फ़ौज है लेकिन 8 लाख जो है वो एक्टिव मिलिट्री के लोग हैं. पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है. ठीक है जी. सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है. इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें. In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. India can buy the military hardware from Europe, USA, Israel, anyone. India जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना है जी हमें ये दे दें, they will get that. So they put the money on the table and they get this. जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज़ ले आते हैं वहाँ पे, मिलिट्री टॉयज़. सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट वे. पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है. उसकी वजह ये है, अब देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं. दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं. पाकिस्तान के पास कोई अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़े से एयरक्राफ्ट हैं. सो जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है. ठीक है जी. इंडिया के पास मेरा ख्याल है कुछ 600 के करीब जो है वो फाइटर जेट्स हैं, 31 स्क्वाड्रन्स हैं. इस तरह की तादाद जो है वो इंडिया की हमारे सामने आती है. पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स हैं. ज़्यादा चाइनीज़, फ्रेंच एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं. अब वो फ्रेंच भी पुराने होते जा रहे हैं, अमेरिकन भी पुराने होते जा रहे हैं. हमारे पास सिर्फ चाइना रह गया. लेकिन इंडिया के पास रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, रशियन भी हैं.
ٹھیک ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ امریکن کون سے ہیں انڈیا کے پاس, لیکن دے ڈو ہیو یہ جو امریکن جو ایئر کرافٹ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے پاس ضرور موجود ہیں. کس کیپیسٹی میں ہیں مجھے آئی ول ہیو ٹو ریسرچ مور آن دیٹ, بٹ لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ہیں, اور اسی لیے یہ ایک چیز ہے. لیکن اوور آل آپ ان اینی وے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے دور میں تو آپ استعمال کر سکتے, ہاتھیوں کا استعمال کر سکتے تھے, وہی اس وقت ٹینک ہوتے تھے فوج کے, ٹھیک ہے, وہی لوگوں کو انسانوں کو بتاتے تھے کس طرف جانا ہے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک پراپر ٹرم ہوتی تھی وار ایلیفینٹس, ٹھیک ہے جی. پھر اس کی جگہ مشینیں آ گئیں. اب انڈیا کے پاس دیکھیں ٹینکس آ گئے. ٹینک جو ہیں انڈیا کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں. کہا جاتا ہے کہ 4600 کے قریب انڈیا کے پاس ٹینکس ہیں. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہے اراؤنڈ 3700 کے قریب ٹینک ہیں, ٹھیک ہے جی. انڈیا کے پاس آرمڈ وہیکل جو ہے جو 1.5 لاکھ کے قریب انڈیا کے پاس آرمڈ وہیکلز ہیں, وچ آر 3 times more than پاکستان. سو اٹ مینس پاکستان کے پاس جو آرمڈ وہیکلز ہیں دے آر جسٹ 50,000. سو انڈین ملٹری جو ہے دیٹ آپریٹس فار 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 مور اس کیپیسٹی میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, تگڑے ریسورسز ہیں, اور آج سے نہیں ہے, شروع سے ہیں. سو پاکستان کہتا ہے کہ ہم وی کانٹ کمپیٹ ود انڈیا, سو وی وانٹ دیٹ ان ایوری کیپیسٹی ہم جنگ کو روک سکیں. This is what Pakistan's mindset is. So that is why from strategic nuclear weapons to the tactical nuclear weapons, this is what they do say and talk, and یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اب انڈیا کے پاس فار انسٹنس ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کریں, بھائی انڈیا کے پاس تو بہت 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں. We don't have ایئر کرافٹ کیریئرس, ٹھیک ہے. انڈیا کی ملٹری اسٹرینتھ تو ان مینی ویز پاکستان سے بہت زیادہ ہے بھائی. جغرافی دیکھ لیں, ان کی انڈیا کی کوسٹل پاور دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی. ہماری 1000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے, ان کی 7500 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے, بیکاز ان کا وہ سارے کا سارا سارٹ آف اے پیننسولا. سو کوشچن یہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ ود انڈیا knowing کہ ہمارا اس کمپیریزن نہیں ہے. بٹ یو ول ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ what Prime Minister Modi did back in 2019 what was very aggressive move, بڑی aggressive move تھی, ٹھیک ہے. اینڈ اور just really wanted to check کہ پاکستان کیا کرتا ہے. سو آئی تھنک پاکستان ایک دو موو انڈیا نے کیا اس وقت تو پاکستان کی پوزیشن شاید اور تھی, لیکن آئی تھنک ناؤ پاکستان میں بی ڈیسائڈنگ سم تھنگ ایلس, بیکاز ناؤ پیٹرن آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کیس انڈیا وانٹس ٹو ہیو اے سپریورٹی in a limited scale conflict in air power میں یا اسی چیز میں ڈاگ فائٹ یہ وہ چیز ہوتی ہے آئندہ مستقبل میں, تو وہ چیز جو ہے وہ اس میں انڈیا ایک ایج نہ لے سکے. So Pakistan shall do something extraordinary in case either to stop it or to do something that if India does it again then it should not do it the third time. مطلب this is what in میری انڈرسٹینڈ میں پاکستان کا مائنڈ سیٹ ضرور ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا ہیز اے اسٹرانگ ملٹری, اسٹرانگ ایئر فورس, اسٹرانگ نیوی. وہ ان کے پاس پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, وہ جس کا جدھر دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, اور پیچھے اسٹرانگ عوام ہے وہ فوج کے پیچھے, اینڈ دین پولیٹیکل پارٹی میجر بی جے پی وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تگڑی فورس ہے ان کے پیچھے, اینڈ دے آر میکنگ این امپیکٹ, بڑا تگڑا امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت. بٹ یہ جو انل چوہان صاحب نے جو بات کی ہے obviously that is very significant بات ہے. اس کے اٹ مینس کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا سوچ رہی ہے انڈین فوج, جسے وہ سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی فوج کیا سوچ رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ واٹ یو ٹاک ان پبلک, ایک ہوتا ہے واٹ یو نو ان ریالٹی. ہمارے لوگ بھی بڑی جنگوئزم کرتے تھے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان, بٹ جن لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے آن گراؤنڈ کے اوپر ان سے آپ جا کے پوچھیں, جیسے کہتے ہیں کہڑے پاوک دیپ, یہ نہیں کہ تسی جناب کھچ دیں گے, چک دیں گے, پھٹ دیں گے, جو ہمارا اسٹائل ہوتا ہے ایک اس ساؤتھ ایشیا کے اندر, بٹ آن گراؤنڈ آپ کو جا کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کیس ہمیں سو دیٹ از بیسیکلی پاکستان کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر کا استعمال اس لیے کریں گے بیکاز کہ ہم کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی نہیں رکھتے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, ان کے بہت زیادہ گلوبل کنیکشنز ہیں, ان کے پاس ایک لمبا چوڑا نیٹ ورک ہے, دوستیاں ہیں ان کی. ہمارے پاس تو وہ سچویشن نہیں ہے. So we just cannot wait for the moment, so we will have to go for a nuclear. So جب انڈیا نے یہ کیا تو پھر پاکستان نے کہا کہ ہم اسٹریٹجک ویپنز ہیں وہ تو نیوکلیر ویپنز بڑے اسکیل پہ تو نہیں استعمال کر سکتے, بٹ ان کیس انڈیا ڈز دیٹ, سو آئی تھنک پھر پاکستان نے ایک میزائل تھا نصر کے نام سے, وہ پاکستان نے بنایا, اسی کو 60-70 کلومیٹر رینج تھی, بٹ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن, ٹھیک ہے جی, جس میں شارٹ رینج نیوکلیر ویپن ہے کہ جس میں وہ تھوڑے ایریے کے اوپر نقصان کرے گا, بٹ اٹ ول بی اے نیوکلیر, ٹھیک ہے جی. یہ چیز جو ہے انہوں نے کی, پاکستان نے کی تاکہ انڈیا کو مزید روکا جا سکے. سو بٹ
आपको मैं एक छोटी सी केस स्टडी देता हूँ इसका, एंड देन हाउ इंडिया की बेसिकली फौज ने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया. बैक इन 2001-2 जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो द इंडियन फौज ने, लास्ट टाइम वाजपेयी साहब होते थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फैसला किया जी हम भारत पाकिस्तान के साथ थोड़ी एस्केलेशन बढ़ा देंगे. सो इंडिया की जो मैंने पढ़ा था कि जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो थोड़ी पीछे थी, दे कम फ्रॉम दिल्ली और इधर 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 दिल्ली और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्राइक कोर्स जिन्होंने अटैक करना होता है. तो व्हेन दे डिसाइडेड कि वी आर गोइंग ऑन अ पाकिस्तानी बॉर्डर, सो दी पाकिस्तानी फौजें जो हैं वो अगले 24 घंटे में पहुंच गए, एंड इंडियन फौज को फिर लगे आई थिंक 10-15 दिन लग गए वो मूव करना, मोबिलाइज करना, इतना टाइम लग गया था. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द मिलिट्री दे कैन स्टडी दिस व्हाट आई एम सेइंग. सो उनको थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये चीज़ करना चाहते हैं. और उन्होंने जब वो आए पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, और पाकिस्तान की फौज है जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी हुई थी, और फौज वहाँ पे पहुंची, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ एक आपके ऊपर होता है. अब हमारी डेप्थ बहुत कम है, हमारी स्ट्राइक कोर अगर लेट्स से मुल्तान में है, गुजरांवाला में है, तो ये तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगी, 2 मिनट में 24 घंटे में पहुंच जाएंगी. सो इंडिया ने उस वक्त फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आए कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, कि इन केस इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान ने, फिर इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट लेके कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, विच इंडिया नॉर्मली सेड कि ये ऑपरेशनलाइज नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को ख्याल किया कि ऑपरेशनलाइज है. इंडिया ने ये फैसला किया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा इस तरह का कोई हमला करवाया, बिकॉज वो कहते हैं कि जी ये जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें हैं, हाफिज सईद, जैश मोहम्मद वगैरह इन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे. उन्होंने कहा बिकॉज स्ट्राइक कोर्स को टाइम लगता है बॉर्डर पे आने थे. फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो डिफेंसिव फोर्सेज हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको ही हम अपनी स्ट्राइक कोर में कन्वर्ट कर देंगे, और उनके फिर उन्होंने कहा जी हम इनके बनाते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, आईबीजीज उसका नाम दिया उन्होंने, कि हम आईबीजीज बनाते हैं, यही 20-20 हज़ार के ग्रुप बनेंगे आईबीजीज, एंड दे विल अटैक पाकिस्तान इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दे विल नॉट क्रॉस द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, and then at the end of the day they will capture a portion of Pakistani territory from some place, and then and it will be a matter of 72 to 96 hours before the international community intervenes. We will capture a part, or we will have a part of Pakistani territory for negotiations, and then but we will do all that under the nuclear overhang. We will not let Pakistan to operationalize or materialize Pakistan की जो nuclear doctrine है उसको हम operationalize नहीं होने देंगे. So this is what basically they thought, because and then ये एक इंडिया की फौज का एक माइंडसेट था जो in terms of IBGs operationalize हैं या नहीं है, I'm not privy to the moment, लेकिन that was a plan. Then पाकिस्तान ने, अब इंडिया को क्या पता कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, बिकॉज पाकिस्तान हैज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, बट पाकिस्तान के एक हुआ करते थे हमारी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे, जनरल गदवाई. वंस ही गेव एन इंटरव्यू टू आई थिंक टू द इटालियन न्यूज़पेपर, एंड उन्होंने पूछा कि आपकी क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, and that is considered as the only source of Pakistan's nuclear doctrine. पुरानी बात है. उन्होंने कहा कि in case India captures sizable portion of Pakistani territory, in case India kills a sizable portion of Pakistani population, in case India kills the Pakistani फौज के कुछ बड़े जवानों को बड़े मारती है बड़ी तादाद में, and we feel कि we are in a, then India पाकिस्तान को politically and economically defeat जो है वो destabilize करता है. I think कुछ 4-5 पॉइंट उन्होंने बताया. उन्होंने कहा if this kind of a scenario emerges, then we will be in a position to go for a nuclear weapons. हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की इस हवाले से जो पोजीशन है वो ये है कि हम न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे, सेकंड स्ट्राइक नहीं, फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे इन केस हमें